nipa egu asase ase no wa du a chesere owu be ho se metimi afa ha akwa asase ase me ba metimi apie wo ba bi ti se nsawom pia no masan foka no ma ye maba se ubuam na se wo kwa wo ba wia wo di sei na wo bukutodwe a wo wia wo wo ba wia be ti sa hani station and I want to say sa mu sa utimi tru enwa eye short ti se me fa se akonya we ase na wo wura ase e na wo kosa obra utimi ndane wo e bi se wonya chance ndane wo se wada step na mo fodom etimi pan e pan dia oba obi anu obeso mu straight uwa no ubaba ban no pan no oba ha pan na wo sate na wo na ete na wo sa akosi taman obekwa koto level 24 ti ebe hu ban no na mo ja ye den eso binya so mu a bia obekekere me ese bi no nyina ye den ese binya wo so wo na wo ba na ese metwe me ho ma na ye den obesen won for we san ye den amisi mitimi twitwanje wo yesikani branye ne den na nipa de wo wiase a nipa de epesa eska na nya sa anka sa dwuma ne de kenu kwansa anka nipa ye ko hu se nipa agu a nipa dompi ihu nipa dompi obi wo ha obetimi akwasase ase gbosu apake motor na apake ne car ne betimi asi wo be wa mate ko na hu se car no yesi anisi ebetimi asi wo 2 months be yesi ese hu se nipa no wu asase ase duma no ubetimi ewu anytime nti de opi owiase bia awukwa otumi de ko opensa no atowade bibia opi owiase bia ko de ko television CK YouTube musha subscribe na yesade tie YouTube musha subscribe de je fe wati oba logo akole machine gege mo fia ho oba logo Kobnada akonyumbi osi ade ache bia aba ni pediemia peni kohwe makola ni kijetia kiti ebi to na ebi wia Kobnada akombrafo no bade nei yemwia ye be adwumaden na afi ahwede e kone de ba exclusive interview e de ba television CK no tie na tie ni ye because ebe ye se obetie na wate ase ye meni obi a we to gold and ebe din komo we can galam say we can ensemble yeba nye ne din komo the frame CK stick and stay aba any pa kwesi galam say ni ane sa meni so metimi aka ne sa yeba you know say ne be din komo yi won hyehyɛ ahodo no yeba Ezitech Building and Constructions. For your building construction and architecture designs, please contact Ezitech Building and Constructions on 0243 987 117 or 0204 510 800 or send them an email to greymarking@gmail.com. Ezitech Building and Constructions, your #1 construction firm. Okay, yaba back bi mpa kwesi atranse ene ni be din komo ye mayakwe nim. Ba kwesi bi aboko. Baba you say there many break. Ebia na nso won. Ebi za odi ani ekuha do no. Odi ani ekuha mo. Ya na won odi nso aheda no ahyewu. Ana me say many bro there no. No correct. Ba kwesi ene ni din komo a o ye say there oti wa twin sampa be ma mu a onye simple sa onye nye ye body bi oye obrane 10 gram. Eno ye kan TikTok for ni bi no. Ba kwesi na o ye galamse. Yeah, I'm saying. Why for how long? 11 years. Wow. And then I check. Eduma no ehu ana. Asase ase de na ehu. Asase ase de. Asase ase de na ehu. Then kan wa okoye galamse ye beba so. De kan me na me say abrabo mu nsam ya. Nyoma bi nkoso. Oba abrabo na nyoma bi nkoso e say odo hu wura ba bi. Na okopesi kasem ti mi ko asase ase am ko hu ye no se de nipa gu ho hu asase ase a okọ ho anadu awia o daytime bi anytime bi abeko bi ho esum na ho no emodu ti se jabidie se me no gina ho kasa a unhumi mesumi hu
and one say be out the torchlight beto me so say mebra unie una jam nchen no ansa na bo nsem no kasa beto wote sem no kasa beto hu se migina won nchen agi se one ma torchlight no ma hu se mebra unie ohye wo ho ohye enframa wo ho asase ase ho enframa wo ho nsuo nam ho ko nsuo no nam ho no papa obeka si nyankopon sheda no de kofo asase na se nsuo na no abi ne esa no ani fite to boase mo kwa asase na se a me pese me hu ne tenten no aya na ewa ekofo mpa enko street okobeti sa hane abeyi a obenante akobeti sa hane me fancy no wasanse nke enko ku debi ekoka debi ka steps no e pillar to pillar one pillar two pillar sa to level 12 a pillar to pillar into do first pillar obo wan say mark wo onya du a onya to touch kra wa onya obi na be ka cho asa no wasan nante akọ anu asa no wasan senke sa no wasan nante wasan senke sa to level 12 ese 12 nje na ke say wa du achiri the 12 no you level 1 to level 24 level 24 e no there okọ ba sisi ya there why ye if say because of the anti-america san say e no eye tokro bia se uwura ma obawia beti fiti yakọ me fan say me me fan say station bawia odukoto bi bawia sa obra no ada untumi ntan ne hu say e tokro ti se de odun sa hye kotobom no sa pepepe na me yo tu bawia anante ekọ na oba sa obekwa obra no ada no agye wa home sa na nyina na touch ne bo mo ma so na unhia so obi ba debi obi ba kra no hu a obegina baabi anase obekọ nachi obewia kọ nachi saa kodu pillar bi no achia no se no ama akwan no atwam enye saa pa de e be den asase ase hu na level 12 24 na wo kan wo se ho no udu ha na je se sika wa aba no adentia ohono na minings for no mudi good akese no kogu obetimi atam go te se abuo wi utam na de pia wa wie bibia pese oye owiase bia betimi aye mata ho ne yankɔ ne tra ubekɔ beba no wachi nyina betwitwa se odon sakra hye kotobom na se onsa ni so a onsa no so na ebon ni mu so a wotwe onsa hwe se de twitwa ho sa na wachi beye wachi nyina betwitwa di galamsefo no mo kɔ asase na sesa na botai be na mode kɔ eyeduma na mo kɔ ye anase mo kɔ bo apo asase ase ye kɔ ye adwuma na adwuma no so a wobedu ho no nipa no doso nipa egu asase ase no wa du a o kɔ na kyesere owura be ho betunya kodu a na bo nsi yes bebe wadu die nipa egu abeye nipa be 1000 people nipa egu die ese onso akoma to yam se bibi kura na beba mu nyina na mo bewu se mokola adwaso se wadu asase ase awie na odu ho so a tetetefo no omo benu mo nsa sardine mu ne ade nti omo bottles bi wo ho wasase ase kura na ebi mba asoro da tetefo no mo kono no sa nyoma no mu jagu ho ti ubehu bottle bi ti se konko we kura bia na ubehu no na ebi kura ni wiase ana fi se oba wiase kwa bi da enkan tetefo no mo no sa nyoma no mo gija sa bottle so ya empabo bi na da ho ebi asa mpabo kwa hu bi wo so wo wiase kwa hu bi da na sa asase na se no ho mo na ya etu sa bon no ye na nanom na etutu ho ye na nanom na kotu ye na mo tu ye no obi so de ne sa to so ama ono so ekoye no akosiesie bon ni mama sisi akoye ne dia nti ubetimi afa ha akwasa ase betu be pie obabia o kase school ni wo no empekon ufa ha na wura ma uba obetimi pie ho anase obetimi pie o te se akra akwan mu te se esu okọ se metimi afa ha akwasa ase me ba metimi pie wo ba bi te se nsanwom pie no masan foka no ma ye maba ene wa se ukwa level to level ukwa na du a enko straight say de ohu am te say bula ohu ne say isu tem da bi udu na se abetintin a no na anti akobeti say no asan e den akọ nti metime wura ha akọ asase ase mepie oba bi te say nsan o ma foka no asan yamba nti sa no ukọ no
a wokɔ no wo se ɛhɔ yɛ sum nhwehwe torch pɛ na wote sɛ amamanfo di nkɔmmɔ side oh amanfo kasa sa level 24 hɔ deɛ wokɔ a ɛne wonyi obia ne ni nkɔmmɔ ɛhɔ deɛ ɛhɔ no ehu ɛnyi nipa nyina na ɛyɛ den ɛkɔ wo na wo yɛ ni sika ni breni na opese wankasa ukopɛ sika bia wo no upia wayeye umpie onye sa adwuma ni biem e na wotumi kɔ until level 24 ne nkɔ tra ho di okɔ a ne je se okɔ ho na wayeye okɔ na upie ba wayeye na adenti na wo se ho no ye nkɔ tra na ɛden na ɛwɔ hɔ ɛhɔ yɛ risky ɛhɔ yɛ thing sen na ma ho na ne tie no se uwuam na se wo kɔ a obewia odi say na wabu kotodwe a owia awoko no obewia bet say hani station and I want to say sa kutu mu sa untimi ntrum enwa eye short to say me fan say akonya we ase na wo wura ase e na wo kosa obra untimi ndane ho e bi say unya chance ndane ho e say wada no wada from na oje wa home na home to ye kosi tama e bi say skani brenti na ma wo ye den ko hono ba to say ohyiw ni ho mframa wo asase ase mframa wo ho papa ohu ba bia mframa ne fi enam say sikanti a ekoyenti ye ncheke sa de no ba bia mframa fa eba to say asase ase nso bibi foforo ho su nam ho a wo be ka say papa eburo mu su okura nya de te say no papa ani fiti obeka si nyankopon sheda no ye den odi sensuo ni koto ho eno na minds fo ni yusu a wodi ye omaduma na baby o mo fam level so asase ase ho no bi mutimi kodi days ho obi timi kora be 1 week 2 weeks no be no she ho eno an se bia se me se maba asase ase na se me pia no akra me oba to we breme now ene ebia me ba me se medi 3 days and I medi 2 days wo abatiansa na eden masamba me kasa no atiase ne mato abrem obi won so a ebia na yare na abo no nti na bia nduro ntu kwa o touch light no ese unya spare o battery ese unya spare because of ebia o battery no betiri awu ana say bulb no kwa tumi hye tini nyina ma chiche spare ina hye me yim me botum na me de me de ko o kan ya dum bia waso be o kan ya dum a na se omo anu omo nam no omo nye ni papa omo be jo be ba na se omo ye ya omo be twe waso ene obetimi atena wa age wanya ni papa no aka se ye nante ene udi nanim na munina na ototo light onu kwa anu ato ama no ahwe kwan na so wabasa agi se nipa no betimi aledi na enye sa padi a ho be kire enti mo fraud ya mo fofo ye te se atwede ti se de usi abrama na wetia ha sa na be but say asase say ya nwanti bedu baby etimi dwidwi em say mine ni nti no em say gold ni ko nti na ma asase na eden nti en rough na sa amra no so tetefo ni netu ye ene ye tumia akonya bia ye mu adwuma ti ekwan o mo fa so mo tu sa amra na de ene emitimi nkire na dumutimi yira wo ho so be yira dia obi wa yira ohun obi a so be yira dia step na mo fodom etimi pan e pan dia oba obi enu obeso omu straight uwu anu no ubabo ban no pan no oba ha pan na wo sate na wo na ete na wo sa akosi taman obekwa koto level 24 ti ebehu ban no na mo gya ye den eso wo bi ebisa me ye rushing se me so mu pe minya so mu a bia obekekere me ese me no nyina ye den ese minya wo so wo na wo ba na ese me tweme ho ma na ye den obesen won for we san ye den amesi mitimi twitwanje wo wow enana ehumo de wo kire no enye trasa sikani branye ne den na nipa de wo wiase a nipa de pesa iska na nya sa anka sa dwuma ne de kenu kwansa anka nipa ye den ina ehu obi timi yare wo ho na wafema ahwe ne nkwa eje oni odofo so odofo de a ene o yare ye na ebia se men bia me no na wo wa
asemesi yemwa we ni fa ni pia bonten said ye ni bia no wa kasa ase ya ani to me support eno sa time no adwuma na ese me ye no me nya adwuma kakra bi na ma ye na ehye me botom na no na me bi pie eno no upie kra ebon de be bia fa ye na upie no nipa no gina bon na no ye na dia no so ba ju sika good na wanya no obemo yi good ni agu eboba no no ahwe no yi wayi baako no wajanka ya na ma ana obeka se nchemu miensa no so afamily no ma baako ebi so no namna ne ne dia obo ho ka etoro bia omutimi de ya kan say mindful no omutimi de dade ti say plywood kese dade no me da katwa tetre no me da to amran so no tipa abetipo ni aguso na de se wa break wa aduma ye se office na kotuatua ho na oma bia ma se de so be nya sankofo ntimi obi betimi ananti bet se fitia ko ebia ansem wa nantia na wadu akakakra o ya pie no obedu no ni akata ma na se sansan na chi na kofo be fufu nya sa ntimi na be dan ba obe dan ba tie so sansan wa chi sankofo be fufu ada so be pie o be bi ti se you can't say this all real man I say baby sir. Wow. Wo challenge bena we face you how who say kai we dey more dey. Me challenge kakra me ko hu ya ne say me ko hu say nipa agua nipa dompe. Eno na me hu ye. Hu ne say. Me hu nipa dompe. Obi wo ha obetimi akwasa ase igbo so apake ni motor na apake ne car. Car ni betimi asi ho be 1 month ko. Na hu say car no still be biesia ne si e betime si obe 2 months be biesia na se hu se nipa no bo wu asase ase ti ba na sai busuafo na mba be faka na say bia bibisa na nya sa pa dia be de obi tumi moto tumi si wa be boso mmienu na moto ni si wo because of that as wawu ana so tumi kodu be 1 month wasase ase eno ane se ni nwan mo ba to we breme e say adwuma no ubetimi awu anytime until the open wiase bia awka to me de call open san no ato ade bibia open wiase bia o de be call milk na pa o be no mo milk the open wiase bia ahwede kwa na so be wi a na wo de no fundo mpena ho ye no utia so ana weni bo so amam ya adwuma no so mo nim say ebetimi edi ombone ane nti e ba nsa mo package gu baabi ti said your package ano obekọ na do mpani a package na obekọ no na ni patete ho ebi didi esoro no asase ase no note no etese ewiem said ewiem pai fitaa no before be pie asase ase abepie mo hu be fitaa obeka se de pada na yeden so pie fi asase ase na obi hu sisi a ohu be pai fita obeka se ye enye netie mu dabi ohu be fita te se de pada because of nsuom mu na nsuom be fa nsuom ohu be pai fita te se de ye hwe pada agu so wanim no na ho ba bia be pai fita otu ho asase na yesesoro te se ohu asase no se de ewiem aye no ewiem no said aye fitase sana ho namba ye but gravel no good na atwa no abotan ene de hammer ne chesel bom de bom nti abotan gu from more nti oba nsuo nsu na mu ba nsuo no de ye yi abafuna nkasa yi ne kwan te se gota se na etwa mo chan na nsuo no ekosa wo ya dwuma na abra no akokoto no asabia no na de se amomudi 1 week 2 weeks any mon kro ne ba no empower home omoda dabi ote na onda ote te se abayi hu obetimi atwese moto nkusa nso te na de se nti always bia oda ka torchlight there if say flu hu pe ho be kire o nti torchlight there say later bia wani wo ti obetimi atwese se ade we hu ana atwe ho na wakata wani beda kusita mampe iti we se ejware asemunim u bedware so nye u pie na wakwa adwuma ba na wa pie aba so neska wo ho u bedware pie be me ka wo wa e we de dware ni nsuo ni betim de bia gugu mo a o ba se dware ni mo e we na u dware ni she dan ni ho mframa o
mframa ho na me ni ba bia mframa no fire as ne timi ba sase as mframa bo ho wankasa mframa te se wo abonten wo ha na oti wo hyewa na bete ho no ntiri sa because of issue na ekono ene abotan no na wia ne ndu ho wia ni ho na me busa emboa ni ho da bia bo bia no se bi owo bi hiriri na wakwache bon mu abo bia no nipa na dawson ti abo akura ho beba ho obesuru enti honestly asase ase na mawura na monam ho ko no enipa e ka mo ho no bedu be 1000 ye kodia e 2 say amna no menya meno na ekọ ana say ye train ye ekọ a ne ko medi anim we di machi uti ansa wako ana ukoba ukodia ene se metimi afa ha akọ bet me ba se good na akope nti u ba good na hihye obotom ebi hihye obotom ne na oba gabo wachi ya botan wa wawai nti afi na oba be yam u be ko machine nti no e ba ne sa na amna na be pf an ona wo odu an we you load ni nyina ene eguo nchemu miensa ono beje ba ko na so family no me kan se makodu ho wie no amafo nso gu ase etwen obi ye adwuma obi wo ho a se ele I to say banwe abotan I to tintin say nti obi chese a na okwa a se obi ejira ho nti ukwa bia onya ba bi enye adwuma nti ese otwen anase otrase na odidi oyo bibia obewie no bibia na obi so apon adwuma waye na adwuma wi apon na so akoye den akɔhye ona so waye adwuma if se nipa ni doso ti ele tintin say ban ya chese na obia won eho na ochese sa ene ho de de Haman ne chese na na ko ken tunya pie ba soro na wo de o chese na akọ machine na wakosia no se de iti bimu ebutimi fu omo kun ho sikani bread yesa etumi ba ne sa na makun asase ase be ya kasakasa bet obi anu obeko e pata ne be pata kasakasa asase ase nkomo na yedi no na bakwesi experience galamsey worker ena o kire mu kakra say yemhwe asase ase de no na yegusu a yehwe bakwesi ube de hu se aha me de chisel ne hama ebo a gold wo ho ebe ma won se obeko na wunu agina ho ye adwuma nti no opon ya ofiri ho na so aye den okwa kugina na ye adwuma wunu agina ho de da na ye adwuma ti ono onya ni gold ni ne oma wie ya okọ o ja ho na de se on so akọhye na so ye adwuma o so ofiri wa obi so be ba be hye ho sa asase ase ho no edwedie no ene se de ye pe gold no ene de ye wo asase eni no enso so ye be ne ho asase ase no eden na no so ni sika no hu ne bre ti se ebuo se gold no ewo mu ti se enwo se de enwo hwie a etene ekọ no sa pepe na no ewo abotan mu sa like akwai se bo no wape mu na ayi se enwo etwa bu nti ube na eta ho kakra na etene nti ubuha na afi we yi ho na so de commercial be jam ebo ni we ni nyina na gold no atwe nti esan ebo ni mfimfin se enwo hwie no te de enwo hwie gu fema etene ekọ kakaka sa pepe na wo ebo ni nti kopon so ahia hyebu ni ma se nti ebi wa obobo akwa bo se engo ne tai ho bebre aye se engo tai ho bo wa yeye no no wa ko hia gold ankasa wa yeye eba ne sa amna no kwa pese obefiri ho yese sika kokko se enye de a honhom tai chire aya mo yi apaye bi ansa makoho mi se adwuma ne no se obi ye adwuma ne cha na se ope bibia eno no so kofre na aba enam se open ntemu na wo pese oyu nse free wonti no e se ofre na eba na otumi ye den otumi nya gold no nti bi mu frɛ wankasa na obekọ baabi na wakoya de kun na aboa wankasa eno so ye dwuma ye dwuma pa eden na wate wo wasum wadamfo bi aka kire wa wate wasase ase eye hu pa
abakɔ sembe na wate a wo se ei asemi de nka me anka be hu pa o the matter say the kwasase nse dim ko hu nipa dom pani nyoma no na me so me kɔ no me sugu ni mu as na me kodu ye bet me du ye no a me hu nipa dom no ɛhɔ no makoma to me yam kakra bet na no kra no me pese me pie you say bitimu se sa adwuma we ano den sen me if say me ye wo chebi nim na ade no eno no machine yura mrem excavator wo yi grab na guo and yes we dey wash plant abisi wonya wash nya yi gold no carpet so ya peke enne ne ye wo chebi bet me ba we nim na me hu say we dey asase ase ko no betimi if say e ba no ho na wonam no ya hyehye dua ti sa atwede wo ba no ho nyina tutia na watia aye den a duan bi bewu eninti no mo de duawa nsoko duawa ne yewe no enu bi no mo ko forest no mo atwa se no eye twan ti no o de abroko nti no na mo teti aso aye ho aye den bewu tu etimi bu ebu nso na wan so ade mu ntam ana se ye a ka wo se wuo ma no o ba obi mu obetimi aso mu no ansa wo basa na tokro ni musu kakra oh me fan se ne kasi nyina beti sa beyi debi ababe no de o hwe ni hu ntifa onsaye beti sese tokro ni kasi nyina beti na wo te a na wo kwa se ebibi mu nso ofo ba mo na wapa na wo ba no e de pepra wo ba no nti obi abete se den na ana amna nso bibi koso a uti noise no mo se tokro a obi a tese ho nti no uti se bibi ya pepra pe utwa wani hwe so ba wo se bibi se na ekoso ti na ho na unya wo se bibi sa ba pe se o chia ho na nipa ne ne he besen e so ye wadwen se okuso ni ma o dia ho prepre be so mu ne ba ne sanso a oni ni nyina so no pese wo je no apese intuo fu o pese wo je no ti ono so dia ho prepre be chew ti ba ne sa na na se o so wa nyina ye pre na se oni ni nyina mo obi eye ejuma level 1 obi o 2 obi o 3 obi o 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 ni de na jete o she form kura odi wani bubu a 24 no e form no se de ekọ no ebe se fiti akwan 24 ni de se de etie ni de eye tokuru kituwa bi na wanka saudo me se o kwa tu se besane se akodu ho na emu tintin be se abro sansen eno enko straight ti se de me kire se eye ko straight but enye den ekọ na ba asase na se na wo ko no and to the last point no me tintin be yesen to the last point ni de metimi aga se me tintin no se wo ka se o wia if se wo du kotodwe na ba wia ti no me han mani a e bi fiti suru ho ko ho e fiti ba bia ye ko no ai oh muwa pa egwa pa se ya ade anka e ko straight pa eni anka me hu de mechere if se muwa pa agwa pa no ntimi kire kai wa pa na ye nyina ye lande wo level 12 ho na be ko no bia di 13 ni kra ne yanko hosa level 12 no bia level 12 omeni ade ne ko to do level 12 now do onyoma nyina aguye na de se wo fele se bia wa be track akowani mana so fele se ya ana so be ya dwuma wa ya level 24 ne de okọ a ka hu sisi ka ni blenti na okọ ho de otama watam ate wo yan komba ya ho de okọ ba na so wani ede ko na ba obeba no wachi nyina betwitwa ekurekuro nyina be no be trafi be 1 month ansa na obo deny den atoso ansa na wanga sabo se what start is we do sika edio enya se gotowa na yenwure mu kakra na eba ne sen na ya tibi se anwane ebu akata wo so no se amra no de ye kan se oba se wo ya dwuma na wo pie so a o se esoro no omo ade omo de cover so ti se plow dade no omo ti se plow kese nti e wa ba bia wo no so no
obolo no oti what is say ya na bebo na pata no ne bag ni go chain ni na igugu ni kumu si unye pie ye na upie na unye pie fi suru na ono oti what da ono ko anka nche say ye kan say you go do one na be yegu bi sa amna na ye na dia be pie fi wa ba ye ofa hakwa ono onye sika do pie fi ho aba no no be nyesika isi afi na akwa ko yaduma ti me fa hakwa e bia no mpi wa ha beti me kopie wonsa ho na omo anaze do fa ansa ho so ono so beti me pie wa ha sa ti ne de ofa hakwa na de mati di da se omo kwa asase ase egu omo so omo egu eno okay you can say Western ono omo wo prana no prano omo machine ehipu anwea no eti suenu ma hipu anwea tete na machine na emia so na ye tin teso abonsu ni ban no hwe su pra kakakai obeda boban nti odi machine no sisa no te na akoso te se ebia abetenten na machine afosoro na wetiti aso na ye de no asanse agu so na de se office wa broken su nti no start every different things so different ya bo na dey nti no start na wa bi gravel na so to bi so a na nipa dom ye nyina ye wa amena ni odun onyi amena onyi gravel ni pi nti amena ni ma na be ya adwuma ti mo na wo ye adwuma ni nyina nti nya hu si na start esoso oba ho pe se wo ye ntem na wo pie nti ebetimi abu sa eban kese na wabo ebetimi abu na isuo no pra ni isuo ni na be go amena nti eban sa na so wonu adwale ade be pia to ansa ade se die so wonu adwale so a ja ebu na ja isuo ni betam na ni sa na ofo so na ba soro a adwale apra obi a presi obenya na nkwa ti eban sa na ayede wanwu a na jese de be keso Bafu ona na mbesin ko ye kan say ewo abutia ewo chibi eno no nfani ye eno de excavator tram na no 4 square tram 4 square si na wayi wa paso nyina obekwa kosi gravel so te se abo we gravel no obesi no onya si a na bo pf amani no abaso abe platform na platform no baba bi sisi ha nyina no wasan gura mani no akuyi load na onu wo mu wayi ni nyina ba be gu soro to yi gu soro a ne yeso yakofa wash plant na de say ye wash good so opefi pa ntisu nya kan pe ne wayi ne ho kai na wa hire epefi pa good ono pania sisi opefi pa ntisu nya kan pe no wayi ne ho no wa hire anadokura na se uko he carpeting so go se da so na hire ti se chiroma itu kwa sa na do kwa to chire to ato so no wa hire sana go ti exclusive interview and I dey ba no ene no ye ndom suko bebre odi mu ntwe mu dodo na ena aba ejuma pa asase aseko no kure mu nie no ejuma sanka enipa ye me de me huni sanka ye se adwuma no de me huni se de nipa gu ho de anka ye adwuma pa se nipa ne mo se no anu bia ye ukodu a udukuro ni sokra na obia na adwuma o ya aji se ma no kura ba machine e be so na me buta asase na se emba bi timi ko da bi omo wo so ba di load aba but what did I say oba bi fo akohope oba obekọ de na je se na ni eden na ya santuan na ni eden pa because any prayer na oni ni kun na o makwa na nye sa pa dia memma adwuma pa bohu akola ketewa ye ti se mebe ye oba ha esi ohun na ni dide ni no akwasa ase no hye ho bitimi hu nkola ni bikura am se mi kura am ye pani kura makoma kura da meto na mo nkola de mo de mu so hwe mo de metimi gu ni tai na light bo hu na kri pre kura nya san ketewa okay ye di si na
ne krakra na efutu be na wo de ma nchimba omo nso pese ejuma ebi gold ni ana gold ni oh gold ni gold ni we say na ya den we abuba bi am yi wo gold o wow okay enti eno nsem ni enti we no o de acha me anisa me de to ho bresim me de beko wasama etwa to ni sen masema etwa to kura ni se ka godu adwuma ne de anka ye pa na amrama adwuma na ehu senya apart from amrama adwuma no adwuma bi abia emu da ho na nsenya makola na me ne ye adwuma ko forest ekoye adwuma forest na people no bet say fit tintin before abefo ukoto nan kuku mukura no ubefo a people no so ton forest people so ton asan ye koye adwuma if say ho no forest fo ntimi ma ho ti people tintin aso na akugida ya ogba o di pikas ba na di hwegu no awohye ne godu ni ba ju kwa na ukra unzu ya kwa ye di bibia ye di akpele ye di ablo ye bibia ye yam le bibia ya to ye kata school bus ye bibia ye nam bibia se 3 days ye kodi ana 1 week a no answer ye po anopa ye be ye aduane ni akoya adwuma ye fi ya oba e se ontumi e fi wo emmaku metadua kwanwa se fi akura betim di 2 hours akwakodu ana 3 hours be kwakodu tuntumi fi wo nsan fa 2 hours ana 3 hours nsan ma fi metaduane nsan ko ti ye kwa ni aboa ye ho eni o hwa se week ana se 3 days na bedi wo ana udi ya na se wo be fi o ba na se wo kwa na san prepare foforo na tama na me woche bi na me ye surface money no so ja fo be sram ye ama mi tonsuom kura ma satam na omo de odwan aya amane na niti odwan niti dan suom me ko fa na nchen se me hu ya me yam hye me pa anya sam ketua omo de niti omo twa niti na omo se odwan ya amane na omo ja niti ne to ensuo niti ensuo na twa na kwa na koloko ho so na me ko fa ye hu ye ne na boy stray obi ahu ye na obi adwane Miriam CK subscribe to television CK